So ini SMM meeting kasuba akong aga. Inantig discuss sa warehouse. So ang store delivery schedule tayo Tuesday. Ikaw kitang warehouse request inventory. TAT premium cotton maroon, extra small and large. Tapos TAT premium cotton fatigue, medium XL, 2XL. Sa raglan 3/4 naman red, 2XL and 3XL. Sa bomber jacket without hood, 2XL and 3XL. Ang color kani is black. Sa items for allocation naman, igwang ipapadara digyo sa tuya, long sleeve reflectorize. So ang maximum order kani small saro lang, medium 3, large 10. Sa slow moving item naman wala man na-discuss. Bali sa design update new item, igwang tig-share naman si sir ng mga bagong products. So crystal nadaw mo ito dal pa no. So crystal plaque na igwa ng design na tig share duman. So kaso saro kaya may customer digrisol na na naghanap pang award baga crystal siya pero patingdog na ko duman igwa na. So mga patingdog baga gar mga tower, mga tore-tore. Igwa na duman magayon itong peritang i-suggestive selling ito. Kukuha ko sa file kayo para mas may ma-present kita sa customer. Tapos ang production kaya UV print, tapos Manila ang source. So sa website naman, so sa Transfreight website, igwang bagong page, pillow page, mga design update na about sa pillow. Tapos ang new update naman sa Subway Central, so singlet page. Aram mo singlet pre. So garo tiga patong lang siya sa mga runners. Tapos page modification, so pillow and singlet page. New product upload, may mga bago kitang design and pattern sa valuable designs. Tapos sa ROM naman, ang save reply, crystal plaque, updated video explainer, waterproof dry bags, updated video explainer man ang changes niya. 6 types of umbrella. Ayan, may video explainer man siya. Tapos ligi naman sa OLM, sa Shirt Planet, igwang bundle with print. Ang promo na tigluwas tinda polo shirt, free, may free lanyard, minimum of 5,000. Pirang piso selling free lanyard base ang polo or Sa print your design naman, keychain, buy 10, get 1 buy 100 buy 100 get 10 free. Tapos sa transfer it, laser engrave. Idigin naman sa sa tricycle ads, iko kitang 18 dyan na existing, tapos may 6 na for execution pa. Bali ini sa daragata ini active naman kang sa streamer 10, wala na dyan natada. Sa sticker naman may 10 pictures na si Fatima, dapat may 60 pa kita dyan na for installation. Tigtawan kang sticker ni Fatima Teman. Sa curtain naman may active kitang 8, wala kang nailing sa delivery bay 12. May pig ARVP kaya si Sol na 12, tas di pa nag-aabot sa tuya, pero duman sa office ang nagre-record duman napadara na. About sa refund big, wala na sa treasury. Wala man. Ay, so sa meeting, may refund mag-share, wala man. Tapos sa ROM posting naman, so sabi mo so monitor posting if correct. Tapos so saro duman so SOS. Ayan. So sa visual category naman, ang naka-assign digi sa imo say ining WW06. Bali i-print out ko ini, itataw ko sa indo. Ang deadline kaya kaning saro mo, so SUHC sa July 24. Ayan yan.